Mato Grosso. Ten stan w Brazylii to królestwo przemysłu rolnego. Bawełna, ryż, trzcina cukrowa, kukurydza, wielka produkcja transgenicznej soi i rekordy zużycia pestycydów. Mato Grosso wygrywa każdą światową konkurencję w dziedzinie agrotoksyczności. Takiego terminu używają ci, którzy potępiają imperium chemii. Quando a gente vê assim à primeira vista, né, claro que a gente tem vontade, né, de nadar e tudo mais, né, mas sabendo dos resultados das pesquisas, assim, eu particularmente não viria, né, apesar de adorar. Contaminação química, de fato, ela não aparece, né, ela não aparece, assim, o rio parece que está bem preservado, né, bem limpo, mas quando a gente vai fazer uma análise química no laboratório, é que a gente detecta esses resíduos, né? Porque uma das características de alguns agrotóxicos é ser extremamente persistente no meio ambiente, sobretudo nas águas, né? Então, é um indicador ambiental importante da gente monitorar também. Brazylia dopuszcza do użytku 3669 pestycydów. To prawdziwe Eldorado dla korporacji, głównie europejskich. Sprzedaje się tu produkty zakazane na starym kontynencie. Elles font des milliards avec la vente de pesticides extrêmement dangereux et qui sont pour la plupart interdits chez nous. 20%, cerca de 20% da população intoxicada no Brasil são crianças e jovens de 0 a 19 anos, mesmo bebês. Então a gente está diante de uma forma de infanticídio. Attendez, là, il y a un truc qui ne va pas. On ne va pas faire une forteresse européenne en protégeant les citoyens européens pour améliorer leur santé et détruire la santé des Brésiliens, etc. Il y a quand même un problème aussi d'éthique et de déontologie. Et donc on importe des produits qui ont été fabriqués avec ces pesticides dangereux et on se retrouve avec des résidus de ces pesticides qui sont interdits en Europe mais qu'on retrouve dans nos assiettes en France, en Allemagne et dans les autres pays européens. Well, there's a very good reason and it's called money. W październiku 2018 roku Jair Bolsonaro został prezydentem Brazylii. Były spadochroniarz, stanąwszy na czele państwa, dał wolną rękę przemysłowi rolno-spożywczemu. Na początku kadencji zadeklarował wierność szefom agrobiznesu, którzy zebrali się, by uczcić jego zwycięstwo. E eu digo a vocês, eu sou o empregado de vocês. Vocês são os nossos patrões. A vocês nós devemos a lealdade absoluta. Por vocês nós lutamos. By zwiększyć areał gruntów ornych, wylesianiu Amazonii nadano szalone tempo. W 2019 roku z dymem poszło ponad 900 000 hektarów lasów. Europa jest poruszona, a w brazylijskich kuluarach władzy rozgrywa się kolejna tragedia. Hoje a gente vive uma liberação recorde de novos produtos agrotóxicos no Brasil. O Bolsonaro já liberou mais agrotóxico do que a gente tinha liberado na nossa história. Então, assim, sabe, já dobrou a quantidade de agrotóxico que é usado no Brasil. Parou. E, em alguns casos, se ameaçou de desbanir agrotóxicos que já estavam proibidos no Brasil. Quer dizer, é um retrocesso tremendo que a gente vive hoje. Zatrute królestwo to przede wszystkim rynek międzynarodowych korporacji, w tym 3 europejskich gigantów.
szwajcarskiej firmy Syngenta oraz niemieckich BASF i Bayer, które w 2018 roku wchłonęły Monsanto. Promują one czyste powietrze i zdrowe produkty, idealną planetę, na której rozwija się zrównoważone rolnictwo. I think it's really important that agriculture not only feeds the world, but also does it in a way that takes care of our planet. Te trzy międzynarodowe koncerny w 2019 roku osiągnęły obroty ponad 150 miliardów euro. Wielkie firmy kochają ciszę, ale szwajcarska organizacja pozarządowa z siedzibą w Lozannie patrzy na te sprawy inaczej. What? Way too expensive. I need lower prices. I don't care how. Od 50 lat Stowarzyszenie Public Eye bada nadużycia szwajcarskich korporacji w innych krajach. Stowarzyszenie opublikowało mapę globalnego biznesu firmy Syngenta i jej konkurentów Bayer i BASF. Le marché des pesticides, c'est un marché qui est extrêmement lucratif, des dizaines de milliards chaque année, mais qui est extrêmement secret. Et il y a très peu de données, très peu de chiffres sur les ventes de pesticides. Les entreprises étaient toujours capables de se camoufler derrière le fameux secret des affaires, parce que ces données ne sont pas publiées, elles sont confidentielles. Et c'était effectivement la première fois qu'on arrivait à réaliser une cartographie complète de ces exportations. Liczby przyprawiają o zawrót głowy. W 2018 roku trzej europejscy giganci sprzedali ponad 80 000 ton pestycydów zakazanych w Europie. 90% produktów pochodzi z fabryk Starego Kontynentu. W Wielkiej Brytanii, Włoszech, Holandii, Niemczech, Francji, Belgii i Hiszpanii. Un tiers donc, des ventes réalisées en 2018 étaient des pesticides dits extrêmement dangereux, donc cancérogènes, tueurs d'abeilles, perturbateurs endocriniens. On parle au total de plus de 40 pesticides différents, substances, molécules dangereuses, interdites dans nos champs, qui ont été approuvées à l'exportation cette année-là, pour un volume total de plus de 80 000 tonnes. Ce n'est pas des petits volumes, ce n'est pas des petites quantités, c'est massif. Hipokryzja, cynizm? W każdym razie podwójne standardy, które na rynku brazylijskim kwitną. Wracamy do Mato Grosso. Oto pozbawiony życia krajobraz. Pola soi i bawełny zastąpiły pierwotny las. Po tych polach nie wędrują żadne zwierzęta. Wjeżdżają na nie tylko pestycydowe opryskiwacze. Opryskiwać można też z powietrza. W Brazylii to dozwolone. W Europie oprysków powietrznych zakazano już dawno. Sapezal rozwinął się 30 lat temu dzięki popytowi na soję, kukurydzę i bawełnę. Miasto rozjeżdżają ciężarówki załadowane płodami rolnymi. Największe brazylijskie firmy agrochemiczne mają tu swoje magazyny. To miasto zużywa najwięcej pestycydów w całym stanie Mato Grosso. Czasem zwie się je stolicą depresji, bo samobójców jest tu dużo więcej niż gdzie indziej. Profesor Marcia Montanari udaje się z wizytą do kolegium imienia André Antonio Maggi, jednego z brazylijskich magnatów sojowych, który sfinansował budowę szkoły. Personel dobrze zna Marcię. Od 6 lat zajmuje się analizą wody z kranu. Tę wodę codziennie pije ponad 1000 uczniów. Normy brazylijskie dopuszczają w wodzie śladową obecność 27 pestycydów, ale Marcia Montanari odkryła ich dużo więcej. Licença, querida. Eu falo, eu sempre peço licença, porque lá em casa eu detesto estar limpando e o povo...
além dos 27 resíduos de agrotóxicos que a legislação recomenda, né, da portaria de potabilidade da água, a gente também avalia os agrotóxicos mais usados aqui em Mato Grosso, né? Então, a gente detectou, da total de postos que nós acompanhamos, né, no município de Sapezal, metade deles, 50% dos postos artesianos das escolas que nós monitoramos, apresentaram resíduo de agrotóxico, né? E os principais resíduos que nós encontramos foram o metalocloro e a atrazina, né, na água. Esse água da chuva também a gente encontrou. Atrazyna. Herbicyd zakazany w Europie od 2003 roku. Metolachlor, zakazany we Francji w tym samym roku. Que as pessoas fizeram foram bastante consideráveis, né? A escola em si, os profissionais, nós ficamos muito abalados com os resultados, mas alguma atitude em relação ao agronegócios não foi tomada, não que eu saiba. E também para proteger a escola, a água da escola? Não. Nada aconteceu, então? Não. Que eu saiba, não. Porque eu penso que para acontecer só se parasse de aplicar os defensivos, né? Mas como é uma região muito agrícola, a população vive disso, né? A questão econômica é muito forte no nosso município por causa do agronegócio, isso não ocorreu. A gente percebe que há um grande alinhamento, né, do poder público municipal com o agronegócio. É um tema bem sensível, né, para a comunidade, para o município. Chcieliśmy poznać miejscowych producentów, którzy stosują pestycydy. Wysłaliśmy pytania do międzynarodowych korporacji, które mają tu swoje magazyny. Nikt nie zgodził się na rozmowę. Próbujemy szczęścia w Scariot, firmie rodzinnej założonej w 2008 roku. Jeden z menedżerów, Claudio Scariote, jest równocześnie wiceburmistrzem miasta. Początkowo podejrzliwy Claudio zgodził się oprowadzić nas po firmie, którą uważał za proekologiczną i działającą w zgodzie z prawem. Então a gente faz toda uma parte, um processo para cada vez mais a gente conservar o meio ambiente. Os nossos rios aqui, as águas, você enxerga 10 metros de fundura. Por quê? Porque não se deixa fazer lavoura na beira dos rios. Tem as APPs, que são áreas de proteção permanentes. Nós, produtores, tem que ter consciência que isso jamais deve ser derrubado na beira dos rios. Por isso que as nossas águas são limpas, limpas. Esse aqui. Firma produkuje kukurydzę i soję. Não sei se você vai conseguir filmar aqui dentro. Ziarno w silosach czeka na sprzedaż. Do jego produkcji Claudio Scariote wykorzystuje wszystkie dostępne chemikalia. Os senhores, vocês usam atrazina para o milho, não? Como? Atrazina. Atrazina? Sim, usa. Porque o soja, na época do milho, nós temos o vazio sanitário. É produto necessário? É necessário. Até que a atrazina nós usava muito mais antigamente. Hoje nós estamos usando menos. Por quê? Aí você faz glifosato com atrazina, nós usava uma quantidade. Hoje nós estamos usando a metade. E ela está fazendo o mesmo efeito. Nós vamos ter problemas para o próximo ano, talvez, do glifosato, que não vai ter mais. Temos uma deficiência grande de produtos. Zamiast glifosatu producenci chcą używać podobnego herbicydu. Jednak parakwat jest daleki od ideału. Nós até agora usamos praticamente nada ainda. Nós, a partir do ano que vem, se faltar o glifosato, vai ter que usar no lugar do glifosato. O paraquat, ele é muito volátil nas aplicações. E se você está usando aqui, se você não tiver vento certo, o clima certo, tudo, você pode matar uma lavoura do vizinho. Foi proibido o uso Foi proibido. do paraquat. E a minha pergunta era se é um problema para vocês. Mas está tudo em evolução. Até ontem estavam comentando sobre esse assunto de paraquat ou não.
E aí eu não peguei bem o que eles estavam comentando, se vai ser proibido, mas no momento que faltar o glifosato, o que nós vamos usar? Provavelmente o mercado entendendo que essa proibição seria inevitável. Então o Brasil agora tem um estoque enorme dessa substância e a gente tem uma dificuldade adicional que vai ser agora proibir a venda desses estoques. Então o que fazer com essa substância? Producenci nadal ich używają. W królestwie soi i pestycydów przepisy nie są żadną przeszkodą. Na poboczu drogi opryskiwacz rozpyla środki chemiczne. Nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i nie zachowuje odpowiedniej odległości. Nós estamos aqui a menos de 50 metros, né? Não é permitido que seja nem plantado tão próximo da rodovia, muito menos pulverizado, né? É realmente uma situação bastante perigosa, né? Do ponto de vista sanitário. Ruszamy w dalszą drogę. Nagle nadlatuje samolot rozpylający żółty preparat nad polem soi. Z naruszeniem przepisów. Ele não fecha. By uchronić się przed opryskiem, zamykamy okna auta i filmujemy ze środka. Zgodnie z prawem, przelatując nad drogą albo terenem zamieszkałym, samolot musi zamknąć klapy i przerwać oprysk. Passou direto, enfim, não teve nenhum cuidado de observar a questão da estrada, né? E as pessoas passando. A gente percebeu que um motoqueiro passou logo em seguida, né? Praticamente junto com a pulverização. Então, é um risco muito grande, né? A saúde das pessoas que trabalham nessas fazendas, enfim, das pessoas que transitam nessas estradas, né? Então, a gente percebe assim que há um desrespeito, né? Um descaso com a legislação, né, brasileira e isso acaba acontecendo e não há uma fiscalização que dê conta, né, de punir ou de corrigir essas ações. W Sapezal nasze pytania o pestycydy wywołały niezadowolenie. Eu já até arrependi de ter feito a matéria, pouquinho da matéria com vocês. O que podemos fazer? Eu fiz paliativo para vocês hoje de manhã, não me comprometi com nada, só como funciona a empresa e tal. Então, assim, as outras coisas mais técnicas, não é assim para a gente... A gente tinha uma pergunta para fazer. Você falou da água, você conhece alguns estudos que foram feitos sobre a qualidade da água aqui? Só visualmente, né? A nossa água é limpa, mas se você ir no rio Juruena, que dá aqui ou para trás, aqui você vai ver os rios, vocês vão filmar os rios tudo limpinho, coisa, não tem barro, não tem nada. Né? Tá. Então, mas assim, ter pegado a água, ter feito análise, não, isso não há necessidade porque ela é limpa, né? O senhor bebe a água da torneira? Dá para beber, dá para beber porque ela é limpa. Claudio Scariote uważa, że rolnictwo nie ma wpływu na jakość wody w Sapezalu. Wyniki analiz Marsi Montanari mówią co innego. W środowisku znajduje się 40 różnych pestycydów. Ich ślady są obecne w ponad połowie próbek wody deszczowej i w ponad 4/5 próbek wody wodociągowej. Zanieczyszczenie wody dotyczy nie tylko terenów wiejskich, ale także São Paulo. Aglomeracja liczy 27 milionów mieszkańców, czyli niemal 1/10 ludności Brazylii. Dziennikarka Ana Arania specjalizuje się w agrobiznesie. Laurent Gaberel ze stowarzyszenia Public Eye poprosił ją o zajęcie się tematem wód miejskich w Brazylii.
começou assim, eles me ligaram, a gente começou a conversar, estamos fazendo uma cobertura sobre agrotóxicos, eles me perguntaram, você bebe água da torneira da sua casa? E eu fiquei um pouco constrangida com essa pergunta, porque por que eu não deveria beber água, né? Eu estou fazendo essa pergunta porque estamos vendo que tem agrotóxico na água. E eu estava grávida. E eu fiquei super assustada. Na hora eu parei de beber água de filtro, comecei a comprar água de garrafa i falei, não, vamos se associar e vamos começar a pesquisar essa história para ver o tamanho desse buraco. Korzystając z danych publicznych, Ana Arania stworzyła mapę zanieczyszczeń wody w największych miastach Brazylii. Najpierw w stanie São Paulo i stolicy. São Paulo, que é a cidade onde eu vivo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão da atrazina. E, de fato, a atrazina está presente na água de São Paulo, né? Lendo esses dados, a gente descobriu que de 2014 a 2017 foram detectados na água de São Paulo 27 dos 27 agrotóxicos que são testados. Todos foram encontrados na água de São Paulo. Z tych 27 substancji w Europie zakazano 19. Woda, którą piją Brazylijczycy na starym kontynencie, byłaby uznana za niezdatną do picia. W 2018 roku Ana Arania opublikowała wyniki swojego śledztwa. W połowie miast w Brazylii woda, którą piją mieszkańcy, jest skażona. Wyniki badań opublikowały wszystkie krajowe media, ale efekty nie są adekwatne do problemu. Eu fiquei bastante alarmada e, mais uma vez, me deu uma sensação, que é essa sensação que eu tenho como jornalista no Brasil desde que eu comecei a trabalhar, que é uma coisa insólita, assim, que você descobre uma realidade que é muito grave, só que elas não alcançam, né, a massa do debate público. Essa denúncia em especial, ela teve muita repercussão mesmo. A gente teve mais de 500 mil de visitas ao nosso mapa, a nossa ferramenta de consulta. Diversos veículos, foram mais de 400 veículos que repercutiram, então entraram em contato com a gente, fizeram matérias regionais sobre qual era a realidade da sua cidade. Foi excelente, só que a discussão morreu aí. Acabou. Najczęściej stosuje się parakwat i atrazynę. Te dwie substancje czynne, produkowane głównie przez firmę Syngenta, są w Mato Grosso chętnie używane. Związki chemiczne syntetyzowane w latach 60. ubiegłego wieku w Szwajcarii, mimo fatalnej reputacji pod koniec XX wieku, podbiły świat. Atrazyna, dopuszczona do użytku w Brazylii, w 2003 roku została w Unii Europejskiej zakazana. L'atrazine, c'est de nouveau un bel exemple de cette hypocrisie européenne parce qu'au début des années 2000, il a été interdit en Europe parce qu'on a constaté qu'il polluait les nappes phréatiques et du coup l'eau potable. Encore maintenant, voilà, presque 15-20 ans après, c'est l'un des pesticides les plus détectés dans l'eau potable en Europe. C'est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire que c'est un pesticide qui, même à des très faibles doses, peut perturber votre système hormonal et affecter le système reproducteur. Tous ces pesticides interdits concernés par notre enquête, ce sont toutes des substances qui ont été utilisées en Europe, mais retirées du marché, car les autorités européennes ont conclu que les dangers et les risques posés par ces substances étaient trop élevés. Z atrazyną wiąże się katastrofa, do której doszło w Bazylei w 1986 roku. W magazynie firmy Sandoz, w którym przechowywano agrochemikalia, wybuchł pożar. Pendant plus de 2 heures, les flammes jaillissaient dans le ciel balois à plus de 50 mètres de hauteur. By zapobiec eskalacji pożaru, tysiące litrów pestycydów, w tym 400 kg atrazyny, spuszczono do Renu. Rzeka uległa nieodwracalnemu zanieczyszczeniu. Katastrofa na miarę Czarnobyla wywołała przerażenie i gniew. Warum verteidigen Sie sich immer noch? Warum
Entschuldigen Sie sich nicht in aller Form. Pod naciskiem opinii publicznej firma Sandoz, która przekształciła się w Novartis, a później w Syngentę, przeniosła produkcję do Stanów Zjednoczonych. Jednak przez kolejne 16 lat w Europie handlowano atrazyną bez żadnych ograniczeń. W Unii Europejskiej zakazano także stosowania parakwatu, ale produkcja trwa. W 2018 roku parakwat wyprodukowany w Anglii stanowił 1/3 pestycydów zakazanych w Europie, eksportowanych poza Unię. Le paraquat, c'est un herbicide extrêmement toxique qui a été développé dans les années 60, pour vous dire. C'est-à-dire que ça fait bientôt 60 ans que ce pesticide est sur le marché. C'est un herbicide qui est si toxique que si vous avalez une seule cuillère à café, c'est la mort garantie. C'est un herbicide qui est responsable de milliers d'empoisonnements chaque année dans les pays en développement, des agriculteurs qui appliquent cet herbicide sans aucune protection et qui inhalent le produit ou sont exposés à travers la peau. Mimo to w niektórych krajach parakwat nadal jest legalnie stosowany. By zrozumieć, jak to możliwe, przyglądamy się procedurom oceny i wprowadzania tych produktów na rynek. Zajmują się tym agencje publiczne, takie jak EFSA, Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. En Europe, on a encore des agences de régulation qui sont relativement bien dotées en experts et en ressources pour au moins relire ces dossiers. Et on peut s'imaginer ce que ça donne dans des pays qui n'ont pas les moyens de procéder à leur propre évaluation des risques. Et en général, dans les pays en développement, on a en moyenne à peu près 3 personnes, entre 0 et 3 personnes, parce que dans certains pays, il n'y en a pas. Entre 0 et 3 personnes qui s'occupent d'évaluer les risques posés par les pesticides et d'approuver ou non l'utilisation de certaines substances dans leur pays. Dans l'Union européenne ou aux États-Unis, on parle d'entre 100 et 300 personnes qui font ce travail. Et même quand on a 100 ou 300 personnes, on a des sérieuses questions qui se posent parce que les données sont fournies par l'industrie. Producenci pestycydów są zarówno sędziami, jak i obrońcami we własnej sprawie. Sami prowadzą badania nad zagrożeniami wynikającymi ze stosowania ich produktów i przekazują je agencjom rządowym. Geraldine Kutas, szefowa Europejskiego Związku Przemysłu Agrochemicznego, nie widzi powodu do niepokoju. Bien sûr, les données sont fournies par les industries parce que c'est une demande de la régulation. Nous devons présenter ces études scientifiques aux agences d'évaluation et on parle de milliers de pages par dossier. Donc, bien sûr, nous fournissons ces données. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait un déficit de capacité d'analyse de la part des autorités d'évaluation. C'est vraiment l'un de leurs arguments pour défendre leur métier, c'est-à-dire qu'ils disent mais les pesticides, c'est l'un des secteurs les plus régulés au monde, il n'y a aucun problème. Circuler, rien à voir. Et c'est là qu'il y a un gros mensonge là derrière, c'est qu'en fait tout ce système d'évaluation des risques des pesticides, il est basé sur des études qui sont réalisées par l'industrie elle-même sur ses propres produits et qui sont confidentielles, c'est-à-dire que vous, moi, un universitaire, un chercheur ne peut pas aller vérifier si ce qui est présenté au régulateur tient debout. Et à chaque fois que ces études ont pu être rendues publiques, d'une manière ou d'une autre, suite à une décision de la justice ou suite à des enquêtes en cours de la part des régulateurs ou des tribunaux américains notamment, à chaque fois, on a constaté des irrégularités et des fraudes. Ciekawe fakty ujawnił toksykolog, który pracował w laboratorium kupionym przez firmę Syngenta. Udowodnił, że przez ponad 60 lat oszukiwano agencje publiczne. John Heylings dowiódł, że firma ICI, która przekształciła się w Zenekę, a później w Syngentę, sfałszowała dane swojego najważniejszego herbicydu parakwatu. Heylings został zatrudniony w firmie w 1986 roku. Miał sprawić, że połknięcie parakwatu nie skończy się śmiercią.
Paraquat actually is probably the most deadly pesticide which has ever been made. You know, and there are some nasty pesticides out there. Paraquat is absorbed from the gut very quickly. You know, after drinking, within 1 hour, you have the highest blood level. So we then thought, if you can remove the paraquat from the stomach, this would be a good approach. So I already knew that there was an emetic agent in the formulation. So I thought, well, there's already emetic in there. Why doesn't the emetic remove the gel in the stomach? You know, is there something wrong with the dose of the emetic or the concentration? John Heylings pokazuje wyniki badań z 1977 roku. Środek wymiotny, nawet w dużej dawce, działa dopiero po 2 godzinach. Za późno. Połknięcie parakwatu już po godzinie kończy się śmiercią, ale w oficjalnym raporcie Syngenty figurują inne dane. It had replaced some of the vomiting data from the clinical trial with other data from other patient trials, and totally ignored the fact that the dose level that they were recommending actually didn't work in humans. So I was quite astounded. A kiedy John Heylings zaalarmował szefów, They said to me that this would be very, very damaging for the reputation of not just the Central Toxicology Laboratory, but the company as a whole. And because I had discovered a new formulation with a high emetic, maybe this would solve it. 9 lat później rozczarowanie. Heylings był na tropie skuteczniejszej formuły, ale firma to zignorowała. W 1995 roku, zgodnie z prawem, parakwat ponownie poddano ocenie Unii Europejskiej. Toksykolog sprawdził dokumentację producenta. And when I looked through this, I thought, hang on a minute, this still has the original fabricated data that is incorrect, and it's citing the same report which was written in 1977, which is incorrect. So I gave a detailed, probably 2 or 3 page response to agrochemicals saying, you cannot use this. Didn't you know that there was a problem? Nothing. I had nothing back, almost like nothing had happened. But in the EU, in 1995, they used the false data for re-registration and kept it on the market for another 10 years, with hundreds of people poisoned across Europe before they banned it. Why, according to you, why haven't they changed the level of emetic? Well, there's a very good reason, and it's called money. The cost of doing that was so prohibitive that they said this would destroy the group profits, i.e. ICI Group, for paraquat. Unia Europejska w 2007 roku zakazała stosowania parakwatu. Brazylia dopiero w tym roku. Jednak środek ten nadal jest dostępny na rynku amerykańskim, w Indiach i RPA. Profesor toksykologii klinicznej na Uniwersytecie w Edynburgu szacuje, że parakwat jest przyczyną prawie 10 000 zgonów. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności odmówił udzielenia wywiadu. Jeśli chodzi o Syngentę, to musimy zadowolić się materiałami z internetu. We realize that we, Syngenta, have to listen to farmers, NGOs, and to government regulators in an open conversation about what really is sustainable agriculture to make the right things happen. We're going to take that listening and turn it into commitments and continue to help make the world a better place for our children, our grandchildren, and countless generations to come. Wiemy, że międzynarodowe korporacje pracują dla dobra ludzkości, a więc także Brazylijczyków. Dziennikarze i naukowcy, którzy dowodzą czego innego, nie mają siły przebicia. Korporacyjne lobby dysponuje siłą perswazji, zasobami i wie, jak dopiąć celu. Dlatego agrobiznes pozyskał najsłynniejszego Brazylijczyka – Pelé.
Eu passei a maior parte da vida dentro do campo. Hoje, a minha maior alegria é ver o meu país campeão em outro campo. O campo da agricultura. O time Agro Brasil faz bonito lá fora e aqui dentro também. Comida boa, saudável e barata. Time Agro Brasil, o campeão na produção e na preservação. É um discurso fortíssimo, em todos os meios de comunicação ele está presente, de que o agronegócio sustenta o Brasil e na verdade é o contrário, né? Esse atual modelo de agricultura, ele não trouxe desenvolvimento social para o Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós perdemos mais de 1 milhão de trabalhadores no campo nos últimos 10 anos. A gente perdeu um pouco de ganho que a gente havia tido de segurança alimentar nos últimos anos. Atende uma classe que controla a propriedade privada da terra no Brasil, ou seja, 1% dos proprietários de terra controlam 50% da terra agriculturável no Brasil. Então, essa agricultura industrializada, ela atende ao interesse das transnacionais do setor químico e dessa pequena classe que controla a propriedade privada da terra no Brasil. Larissa Bombardi stworzyła mapę rolnictwa i pestycydów w Brazylii. Wykorzystała dane publiczne, które świadczą o wspólnocie interesów europejskiej branży chemicznej i brazylijskich potentatów rolnych. Ci pierwsi sprzedają substancje toksyczne za $0,5 miliarda rocznie. Ci drudzy eksportują do Unii Europejskiej soję i soki owocowe wartości $2,5 miliarda. Larissa Bombardi twierdzi, że nie chodzi o wyżywienie ludzi, ale o sprzedaż jak największej ilości pestycydów. Uma inversão. Falar em agricultura hoje não é falar em produção de alimentos, virou outra coisa, virou produção de commodity, são coisas estranhas à própria alimentação. Eu entendo que não é a agricultura que depende da indústria química. A indústria química é que depende da agricultura para se viabilizar. Jair Bolsonaro nie ma nic przeciwko temu. Wybrany w 2019 roku na prezydenta Brazylii, powołał na stanowisko ministra rolnictwa orędowniczkę agrobiznesu, byłą liderkę deputowanych Terezę Cristinę. Primeiro, os parabenizo por ter indicado a senhora Tereza Cristina para ser a nossa ministra. Uma pessoa excepcional que tem demonstrado garra e competência para buscar soluções para o poder. Alexandr Padilla, z zawodu lekarz, jest członkiem opozycji w brazylijskim parlamencie. Był ministrem zdrowia za prezydenta Luli da Silvy. Só para entenderem quem é a figura da Tereza Cristina. Ela é alguém que é profundamente defensora. Inclusive, ela quis mudar o nome na legislação de que não se chamasse de agrotóxico, se chamasse de defensores agrícolas. Enfim, não é nada disso. Os defensivos ou os pesticidas, como você disse, podem, do que queiram ser chamados, o nome certo é defensivos agrícolas ou pesticidas, que é pesticides, que é usado no mundo todo, são produtos que são remédios. Sim, as palavras são importantíssimas, elas têm muita força. A palavra agrotóxico é uma palavra usada no Brasil. Ela foi criada no Brasil, ela tem muita força, porque ela em si já mostra que a substância é tóxica. E quando você usa pesticida ou fitossanitário, ainda pior, você diminui o impacto que essas palavras têm. W kwietniu 2019 roku Tereza Cristina wystąpiła w parlamencie. Alexandr Padilla miał szansę na konfrontację z nowym ministrem rolnictwa. Ministra, o que me preocupa? 4 cidades no estado do Mato Grosso encontrou na água dessas crianças da escola pública uma quantidade absolutamente injustificável de produtos agrotóxicos, entre eles a atrazina, que é cancerígeno, muito claro. A senhora ou o Ministério da Agricultura contesta esses estudos? Eu contesto, sim.
O Ministério da Agricultura contesta esses estudos feitos no Mato Grosso. Contestam porque os níveis detectados, né, estão aquém do que é exclusivamente de defensivos agrícolas. Pani minister wolała bezwstydnie zrzucić winę na drobnych rolników. Esse é o grande problema de intoxicação pelos produtores e principalmente pelos pequenos produtores que não têm essa capacitação feita para que eles tenham cuidado, apliquem com roupas apropriadas, com equipamentos apropriados, fazer a lavagem do equipamento, não fumar. Às vezes o sujeito fuma aplicando e no cigarro ele acaba ingerindo produtos químicos que ele está utilizando para aplicação no solo. Obrona pestycydów przyniosła jej przydomek trująca muza. Od miesięcy zabiegaliśmy o wywiad. Na próżno. Teresa Cristina promuje pestycydy, bo wie, że ma poparcie 200 deputowanych związanych z agrobiznesem. To oni zgłosili jej kandydaturę na stanowisko ministra. Idziemy do Instytutu Pensar Agro. To ośrodek finansowany przez producentów pestycydów. W każdy wtorek spotykają się tu posłowie z Parlamentarnego Frontu Rolnego i lobbyści, by dyskutować o prawie i udzielać wywiadów. Przez 2 miesiące ubiegaliśmy się o spotkanie z ich szefem. Obsługa każe nam czekać do ostatniej chwili, podczas gdy posłowie paradują przed kamerami dziennikarzy akredytowanych przez Instytut. Por que os demais têm entrevistas com todos os deputados e nossos não? Não. Esse aqui é da FPA. Ah. Entendeu? Não é que os demais estão tendo entrevistas, é porque aqui é da FPA, é uma parceria que a gente tem. Mas a gente tinha na internet. Sim. A bancada ruralista é, sem dúvida alguma, talvez o maior partido de direita do poder econômico no Brasil hoje. São famílias que, gerações, décadas atrás de décadas, comandavam o poder político no interior do país, tenta influenciar a pauta do país no Congresso, desde a liberação de agrotóxicos, retirada de regras ambientais, e eles dialogam com outras pautas para ganhar popularidade, se relacionam muito com as pautas conservadoras, anti-aborto, homofóbicas, misóginas, se associam muito à pauta da liberação de armas, a bancada do boi, da Bíblia e da bala, né? Po 2 godzinach czekania nasze nadzieje ostatecznie się rozwiały. Então podemos esperar pouquinho para que ele assim, a informação que me passaram dele é que ele não vai falar hoje com a imprensa. Oficialmente não tem. Bom? Żadnych wyjaśnień. Ale zarówno w Instytucie Pensar Agro, jak i na najwyższych szczeblach państwa nikt nie ma zwyczaju się usprawiedliwiać. Nawet w Sądzie Najwyższym. Jeden z sędziów, Gilmar Mendes, znalazł się w centrum skandalu związanego z ochroną środowiska. Mendes jest nie tylko sędzią, ale też posiadaczem ziemskim. Ma farmę o powierzchni 611 hektarów. Rancho Alegre w Mato Grosso. Uprawia soję, ale wbrew prawu, bo rozpyla pestycydy u źródeł rzeki Paragwaj, które wysychają. Formalnie jest to obszar chroniony. W Diamantino w Regionalnym Ministerstwie Sprawiedliwości młody prokurator podjął próbę egzekwowania prawa. Nieudaną. Mas ela é uma agência federal, aí a competência não é comigo, aí é com o Ministério Público Federal, por exemplo. Só soube depois, pelo corregedor da instituição, da minha instituição, que é responsável por verificar a minha conduta como promotor de justiça. Ele ligou para o corregedor do gabinete dele em Brasília
e falou para ele, me xingou, me ofendeu, me chamou de louco, de gaiola, e disse para ele que tinha que tomar providências. Prokurator zorganizował publiczne spotkanie, by nakłonić rolników do ograniczenia pestycydów na obszarze chronionym. Tylko sędzia Mendes odmawia przestrzegania prawa, ale to prokurator Zappia został ukarany postępowaniem dyscyplinarnym. O que aconteceu foi, instaurou essa sindicância de que eu teria abusado dos meus poderes, de que eu tinha uma animosidade com o ministro e que por conta disso eu estava perseguindo. Eu fiz as 19 ações. Nenhum dos proprietários fez representação ou formulou ou apontou qualquer irregularidade a título de punição disciplinar. É apenas o ministro, né? Então eu considero essa pena uma injustiça, porque está me punindo justamente por exercer meu dever pelo aquilo que sou pago, na razão daquilo que sou remunerado, né? Niedobrze zadzierać z silnymi. Po 45-dniowym zawieszeniu wynagrodzenia Daniel Zappia złożył wniosek o przeniesienie do innego rejonu. Sędzia Mendes nadal sypie pestycydy u źródeł rzeki Paragwaj. Głos sędziego Sądu Najwyższego ma wpływ na prawodawstwo dotyczące pestycydów. Sędzia nie odpowiedział na naszą prośbę o wywiad. Po wielu odmowach udało nam się jednak umówić na spotkanie z jednym z największych właścicieli ziemskich w Brazylii, w północno-wschodniej części kraju na granicy stanów Ceará i Rio Grande do Norte. Po horyzont ciągną się pola melonów. 30 000 hektarów to kwadrat o boku 17 kilometrów. Agricola Famosa to największy producent melonów i arbuzów w Brazylii oraz jeden z największych eksporterów na świecie. Zatrudnia 9 000 robotników. Tym małym imperium kieruje Luis Roberto. Vamos aqui para o escritório, por favor. Luis Roberto organizuje nam wycieczkę po swoim gospodarstwie. Pierwszy etap to fabryka. W sezonie przyjeżdża z pola 1 000 000 melonów, które trzeba zapakować. Chega do campo, lá, vira, água com cloro. Cloro. Para que fazer? O cloro é para matar a bactéria, é bactericida. 65% produkcji idzie na eksport, w większości do Europy. Agora esses palos já estão prontos, dependendo da marca, do tipo, ele vai para um cliente diferente, um país diferente. Então, se ele for para a Alemanha, ele vai para o Lidl, ele vai para o Aldi. Se for para a Inglaterra, vai para o Tesco, para o Marks Spencer, para o Sainsbury. Se for para a França, vai para o Carrefour. E assim por diante, a gente já tem Auchan, todos os supermercados europeus fornecendo diretamente. Luis zgodził się nas przyjąć głównie dlatego, że jego klienci są Europejczykami. Pracownicy nakładają na melony imazalin. Ta substancja jest przedmiotem debaty. We Francji zakazana, tolerowana jest w produktach importowanych. Personel nosi maski i rękawiczki. Esse aqui é fungicida chamado imazalil. Ele é permitido na Europa. Com até 0,2 miligramas por quilo. E ele é usado aqui para fazer o tratamento no pedúnculo. Essa é a parte mais exposta da fruta. Onde está aberto, que é a forma do longo corte com a planta, e está mais exposto a ataques de fungos. Então isso é um fungicida para evitar que a fruta chegue lá estragada. Alex Carlos odpowiada w Agricola Famosa za jakość. Pokazuje nam testy przeprowadzone przez Laboratorium Europejskie na owocach przed ich wysłaniem do Unii Europejskiej.
Esse aqui é um exemplo, né, que nós temos dos nossos monitoramentos para garantir que todo produto que entregamos, que vendemos, ele é livre de qualquer contaminação, ele é livre de qualquer desvio em relação aos protocolos tanto do Brasil como da Europa. Zwracamy uwagę na obecność imidachloprydu, pestycydu zakazanego w Unii Europejskiej. Como é que chama? Imidaclopride. Alex, a molécula Imidacloprido. Está proibida desde 2020 na Europa? Está proibido lá na Europa. Da Europa. Isso é da Europa? Imidacloprido na Europa. Então lá é não aprovado. Not approved. Para lá. Para lá. Isso. Por que não é aprovado aqui Fala na por quê, Europa? Alex? Sim. Qual é a razão de não estar aprovado? Você sabe por quê? Talvez, Alex, sobe aqui um pouquinho. Se vocês pesquisarem essas legislações aqui, ó, 2020, assim. deve ter, essas legislações deve ter. Mas deve ser questão ambiental. Se fosse de pessoas, saúde dos humanos, não estaria permitido a gente mandar para lá. Alex Carlos odnajduje europejskie uzasadnienie zakazu stosowania imidachloprydu. The risk pollinators are then honeybees. Here's the study that they are taking as a base to take this. Za to w Brazylii produkt ten jest dozwolony. Alex Carlos pokazuje brazylijski przepis. Provado, né? Ingrediente ativo imidacloprid e da empresa Bayer e a classe toxicológica ambiental 4. Wynika z tego, że imidaclopryd, toksyczny dla pszczół europejskich, ich brazylijskim kuzynom wcale nie szkodzi. Luis Roberto może legalnie eksportować swoje melony. A Europa está usando princípio cada vez maior, que chama o princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? Alguém falou, opa, então por precaução vamos parar. Vamos proibir andar de avião, porque o avião pode cair, então para ninguém andar mais de avião. Então teve um estudo que diz, o neonicotinoide pode estar causando mal às abelhas. O produtor europeu, então, não pode mais usar. Só que se o brasileiro quiser usar esse produto e fazer mal à abelha deles, é problema do brasileiro. Odkrywamy też inne, jeszcze bardziej szkodliwe pestycydy. Os defensivos ficam onde? Aqui? Tá bom. Chama ele para mim lá. Você que está responsável aqui? Eles queriam dar uma filmada nos estoques, explicar como é que é feito e se houver vazamento, essas coisas, explicar para ele tudo aí. Produkty podzielono na klasy według stopnia niebezpieczeństwa. Tá bom. Avatar, quando ele é azul assim é porque ele é de baixa toxicidade. Esse aqui então não é tóxico. Quando é verde, tá vendo a diferença? Ó? Azul, verde. Verde é sem toxicidade nenhuma. Wśród tych produktów znajduje się Kronos na bazie mankozebu, zabroniony w Unii od 2021 roku. Bravonil, produkt syngenty. Fungicyd zawiera chlorotalonil, w Europie zakazany od maja 2020 roku. Pirat, produkt BASF-u na bazie chlorfenapyru. Insektycyd zakazany od 2009 roku. Mas ela queria saber se o produto fosse ruim para a saúde, você utilizaria ou não? Não, se tiver um estudo comprovado cientificamente que ele faz mal para a saúde, nós não usaríamos. E mesmo se você autoriza no Brasil? Mesmo se é permitido no Brasil? É porque essa pergunta ela não faz muito sentido, porque não sou eu que faço os estudos de que se ele é tóxico ou não. Entendeu? Não sou eu que faço. Quem faz são os órgãos governamentais, que a gente acredita que eles sejam sérios. Luis Roberto zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest niejednoznaczna, ale przepisy dają mu zielone światło na eksport produktów, nawet jeśli przyczynia się do wzmocnienia efektu bumerangu. Z badań Larisy Bombardi, korzystającej z dokumentów Komisji Europejskiej, 62% produktów importowanych do Europy zawiera pozostałości pestycydów. Około 8% zawiera ich więcej niż pozwalają europejskie normy.
Então, o que de fato está acontecendo é aquilo que a gente chama de círculo de envenenamento. Os agrotóxicos são proibidos na União Europeia, mas são vendidos para países como o Brasil, são usados aqui e eles potencialmente voltam no café, na laranja, no suco de laranja e nas frutas tropicais, eles voltam para a União Europeia. Então, esse é com certeza um elemento de preocupação da população, da sociedade civil na União Europeia. W Niemczech organizacja Greenpeace zbadała owoce importowane z Brazylii. Melony, papaje, figi i limonki. Przebadano 70 owoców. Wykryto w nich 35 pestycydów. Was uns überrascht hat, ist, dass wir fast überall, in fast allen Proben, Pestizidrückstände nachweisen konnten. Und 11 der 35 Wirkstoffe waren in Europa nicht zugelassen. Das finden wir schon alarmierend. Ja, wir haben zum Beispiel Chlorthallonin gefunden, das ist ein Fungizid. Das wird von beiden Herstellern, Bayer und BASF, in Brasilien vertrieben. Gilt als hochgefährlich, findet sich im Grundwasser wieder. Es gilt als krebserregend. Es hat einen negativen Einfluss auf Tiere. Und deshalb ist diesem Stoff die Zulassung entzogen worden. Europejska logika. Pestycydy zakazane w Unii można importować w produktach pod warunkiem, że nie przekraczają limitów. To dobre zabezpieczenie dla producentów środków ochrony roślin. Je comprends bien les inquiétudes des consommateurs européens par rapport à cette question. Maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a une législation en Europe, comme dans tous les pays du monde, avec des niveaux maximum de résidus qui sont autorisés dans les produits qui sont importés. Et c'est justement ce qui garantit que les résidus de produits phytosanitaires contenus dans les importations aient une limite et ne soient pas toxiques pour les consommateurs et la santé du consommateur. Donc il n'y a aucun risque pour le consommateur européen à consommer des produits qui soient importés de n'importe quel pays du monde parce que la législation garantit que les résidus de ces produits ne sont pas toxiques pour les consommateurs. Niektórzy posłowie mają inne zdanie i są zaniepokojeni pojęciem limitu substancji śladowych. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont inventé maintenant les limites de résidus. Et ces limites de résidus sont autorisées. Vous voyez, alors c'est 0,02 microgrammes par kilo. Mais pourquoi il y a un seuil comme ça? Puisque normalement c'est interdit, ça devrait être 0. Alors, d'un côté, l'Europe, elle est fière de dire on a la législation la meilleure au monde, tous les produits très toxiques, on les interdit en Europe. Mais le fait d'exporter ces produits dans les produits tiers qui reviennent sous forme d'aliments, ils sont en train de contaminer aussi les citoyens européens. Donc ça fait un cercle de poison. Prowadzone przez Greenpeace badania wykazały, że w niektórych owocach z importu ilość substancji śladowych jest wyższa niż dopuszczono. Weil Höchstmengenüberschreitung heißt ja rechtlich gesehen, die Ware darf nicht verkauft werden. Das heißt nicht rechtlich gesehen, dass die Ware gefährlich ist, aber sie darf nicht in den Verkehr gebracht werden. Deshalb haben wir die betroffenen Händler angeschrieben und wir haben zusätzlich die Lebensmittelüberwachungsbehörden angeschrieben und gesagt, wir haben das und das gefunden. Bitte sorgen Sie dafür, dass das nicht sich wiederholt. Spośród 10 dystrybutorów, których produkty zostały przebadane, tylko 2 skontaktowało się z Greenpeace. Organy kontroli nie zadały sobie trudu, by udzielić odpowiedzi. Nie chcą przyznać, że tylko granice mogą zatrzymać pestycydy. Eksportowane produkty rzadko są badane, zarówno w Brazylii, gdy łodzie opuszczają port, jak i w Unii Europejskiej, gdy przybywają do doków. Francuskie służby celne nie odpowiedziały na naszą prośbę o pozwolenie na filmowanie. Au niveau de la législation sur les résidus de pesticides
dans les aliments. Et déjà ça, c'est extrêmement faible parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés, mais qu'on ne va pas forcément détecter en tant que résidus. Et puis ensuite, il n'y a qu'une partie des denrées importées qui sont contrôlées, toute une série des importations qui échappent à tout contrôle, et puis on s'en remet voilà, à l'autocontrôle de la part des importateurs. Organizacje pozarządowe uważają, że przepisy pomijają istotną kwestię. Chodzi o tak zwany efekt koktajlu, kiedy dochodzi do połączenia kilku pestycydów w jednym owocu lub warzywie. Das ist beängstigend, wenn man sich diesen Pestizidmix anguckt. Also die Bewertungen sind ja rechtlich gesehen immer auf den einzelnen Stoff. Und wenn ich jetzt, wie wir in einer Probe 5 verschiedene Pestizide finden, ist die Frage, was heißt das? Und die große Frage ist, die Wirkungen, addieren die sich, multiplizieren die sich, heben die sich auf? Quand vous avez toutes ces substances chimiques-là, dont une partie sont en plus des perturbateurs endocriniens, ça fait un effet cocktail qui est très difficile à mesurer, voire impossible à mesurer, parce que le nombre de combinaisons est infini, et qui va avoir une incidence sur la santé. Alors, quand on identifie un risque, qu'est-ce qu'on doit faire en face? Eh bien, on doit le minimiser, le réduire. Donc, commencer par enlever, interdire les substances potentiellement dangereuses pour la santé. Mimo to Europa nadal zezwala na eksport pestycydów uznawanych za toksyczne do Afryki, obu Ameryk i Azji. Dzięki temu producenci ukrywają swoją odpowiedzialność. Les 3/4 de ces produits sont exportés vers des marchés qui ont des réglementations très strictes. Les États-Unis, le Japon, l'Australie, même le Brésil. Ce sont des systèmes réglementaires différents de l'Union européenne, mais il n'en reste pas moins très stricts. Il n'y a pas de bon ou de mauvais système. Ils ont simplement des approches qui sont différentes. Regulacje uznane przez branżę chemiczną za wystarczające mają poważne wady. Wracamy do Ceary, na północny wschód Brazylii. W regionie Limoeiro do Norte produkcja owoców na skalę przemysłową rozwinęła się na początku XXI wieku. Wioski takie jak Tomé, zamieszkane przez 2,5 tysiąca ludzi, otaczają pola bananowców. Za rozwój gospodarczy płaci miejscowa ludność, bezradnie znosząca toksyczne opryski dokonywane z powietrza. W 2008 roku Zé Maria postanowił walczyć z nielegalnymi działaniami. Szybko zyskał popularność medialną. Porque é uma luta muito pesada, é uma luta que nós estamos no fogo cruzado. O agronegócio aqui na Chapada não está nem querendo saber o que está pela frente, quer saber se retira o seu lucro e vai embora. Os aviões, eles não podem expurgar a 200 metros da comunidade, mas aqui ele passava por cima da comunidade. E o pessoal achava lindo. Quando o avião passava, via aquela nevezinha branquinha, aí o pessoal saía para fora para ver o avião expurgando. Eu mesmo, no meu quintal, eu tinha 150 galinhas. Num dia só morreu 80 galinhas. Quando o avião terminou de passar, as galinhas começaram a morrer. E então Zé Maria disse, mas daqui a 10 anos, talvez eu não esteja vivo. Mas daqui a 10 anos vocês vão ver o pessoal adoecendo de câncer, o pessoal, as crianças nascendo com má formação. Vocês vão ver o número de doenças terríveis que vai acontecer. Porque até a impotência dos homens o agrotóxico causa, né? Zé Maria niestety miał rację. Walka kosztowała go życie. Został zastrzelony na poboczu drogi. Zabójcę aresztowano. Ale domniemany zleceniodawca, wielki właściciel ziemski, został uniewinniony. Tak jak przepowiedział Zé Maria, nastąpił wysyp poważnych chorób. Prawie 40% więcej nowotworów. Tak wynika z badań przeprowadzonych w regionie. Ada Pontes pracuje na Uniwersytecie w Ceará.
toczy dalej walkę, którą zapoczątkował Zemaria. Principalmente após o assassinato do líder comunitário Zé Maria do Tomé, em 2010. As pessoas ficaram com muito medo de dar entrevistas. Então, a gente teve que ter muita tranquilidade, muita paciência e um diálogo intenso com os moradores e moradoras da comunidade. Lucia jest mamą dziewczynki, która zaczęła przedwcześnie dojrzewać. Quanto tempo? Cadê as crianças? Olha, aqui foi da última consulta que ela estava com o pediatra. Gente, que a gente foi mês passado. Caramba! Cabelão! Quase do tamanho do médico. Que linda, que linda. Ela tá magrinha, Lucia. Tá, ela esticando, esticou, né? Porque cresceu. Tá crescendo. Gente, que linda. Saudade dela. Jej córka była 18-miesięcznym niemowlęciem, gdy pojawiły się u niej pierwsze oznaki dojrzewania. Com ano e meio, aí eu comecei a perceber algumas questões nela que eu achei diferente de outras crianças para a idade dela. A mama crescida, endurecida, e a gente fez vários exames e aí ele constatou que era o seio crescido e que era um processo avançado hormonal. Com 8 anos ela já tem todos os pelos pubianos, ela já é toda desenvolvida, então não teve como curar. W Tomé inne matki opowiadają Adzie Pontes o jeszcze poważniejszych anomaliach. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. E como é o nome desse rapaz? O João Faino. Gente, ele já tá enorme. 5 meses. 5 meses fez. Muito lindo. Chłopiec miał starszą siostrę. Sofia urodziła się z poważną wadą rozwojową. Todas as mães vinham com bebê pro quarto. E a minha não veio. Os doutores já são muito bons. Ótimo. Mas são muito cruel. Porque eles ligam a verdade na sua cara. Eles assim, sua filha tá aqui, mas andou 3 dias para ela falecer. Porque ela nasceu com 2 buracos no coração. Tipo, aí veio a falecer. E eu fiquei com muito medo, eu tinha muito sonho, uma vontade enorme de ser mãe. Mas Deus foi tão maravilhoso que me deu uma bênção, um filho que eu tanto queria. Um filho saudável, perfeito, que é tudo da minha vida. Nem minha mãe. A filha da Jenny, ela tinha uma malformação cardíaca, uma formação congênita cardíaca. Tem vários fatores que, sem dúvida, determinaram esse adoecimento, como fatores genéticos, fatores familiares, ambientais. E nos ambientais, a questão dos agrotóxicos é algo bem relevante. Aqui na comunidade do Tomé, a gente teve a ocorrência de 5 casos de malformações congênitas em menos de 2 anos. É uma comunidade pequena, que tem em torno de 2.000, 2.500 habitantes. Então, teve uma prevalência altíssima, muito maior do que a prevalência de malformações congênitas na taxa nacional do Brasil. Então, o questionamento era esse, se tinha relação com a exposição. Ada Pontes badała stopień narażenia rodziców na kontakt z pestycydami przed narodzinami ich dzieci. Wyniki były zaskakujące. Lucia pracowała w szkole otoczonej polami opryskiwanymi pestycydami. A gente observava várias vezes quando o avião passava e jorrava nesse sítio que a gente dentro da escola a gente sentia aquele vapor, aquele cheiro ruim. As crianças na sala de aula reclamavam e diziam, ó tia. Então assim,
a gente via relatos e também a gente observava pessoas com essa pele grossa, né, com essa coceira, com essa brotoeja e também muitos relatos de enjoo, de dores de cabeça, de náusea, de vontade de vomitar. Mąż Lucy pracował przy opryskach. Olha, para vocês terem uma ideia, o cheiro dele era podre. O meu marido chegava, tomava banho, se limpava, passava um monte de coisa. Mesmo que ele usasse perfume, eu dizia para ele, quando ele suava, que ele evaporava, eu dizia, teu cheiro tá podre, tá com cheiro de veneno. Na pele, evaporando da pele. Teve uma época que ele se sentiu muito mal. Ele teve um processo de inflamação no fígado. Matka Sofii, która zmarła zaraz po urodzeniu, na początku ciąży znalazła się pod chmurą pestycydów rozpylanych przez samolot. Jej mąż, który również jest często narażony na działanie pestycydów, nie chciał rozmawiać przed kamerą. Badania Ady Pontes nie pozostawiają wątpliwości. Przyczyną tragedii, których doświadczają te rodziny, są pestycydy. E nós encontramos na urina dessas crianças metabólitos de piretroides. E os piretroides é uma classe de agrotóxicos, né? Existem pesquisas recentes que comprovam que uma exposição crônica a piretroide, mesmo que a baixas doses, pode ocasionar os problemas de saúde que a gente identificou aqui, como malformações congênitas e puberdade precoce. O meu sentimento, além da revolta, é tristeza, às vezes é raiva. Você fica imaginando como poderia ser diferente se isso não tivesse acontecido, se as pessoas não pensassem só no poder. Assim, são pessoas que não moram na comunidade, que não têm filhos nas escolas, que não têm parentes, que visam apenas o seu enriquecimento, que estão ali apenas para tirar o lucro e levar aquele lucro da nossa terra, sugar tudo que a gente tem e ir embora. Czasem walka polityczna przynosi owoce. Renato Roseno, deputowany z Seary, doprowadził do uchwalenia w 2018 roku ustawy zakazującej w całym stanie oprysków z powietrza. To zwycięstwo skłoniło agroprzemysłowców do kontrataku. A estratégia do agronegócio é derrubar a lei no STF, no Supremo Tribunal Federal, porque ele não quer, obviamente, que a lei se repita em outros estados. Existem vários outros parlamentos estaduais discutindo leis iguais, muito inspirados aqui por nós. Se nós ganhamos no Supremo, obviamente, esses outros estados terão um estímulo muito grande para aprovar suas leis. Poseł Renato Roseno proponuje również rozprawić się ze skandalem podatkowym. Os agrotóxicos não pagarem impostos. Ou seja, se você vai na farmácia e compra aspirina, você paga pelo menos 17% de impostos. Se você comprar glifosato, você não paga imposto. Isso é assim absurdo, vergonhoso. Ou seja, o Estado estimula, né, a produção e consumo de agrotóxicos. Poseł chce także, by Unia Europejska zaprzestała podwójnej polityki. Se pode usar na Europa, pode se usar aqui. Isso é hipocrisia e esse modelo neoliberal, né, essa divisão internacional da economia, gerou aqui aquilo que se chama de zonas sacrificiais, para onde vão as atividades mais sujas. Né? E quem paga a conta? A saúde pública. Era necessário que, inclusive, a União Europeia revisse também os seus padrões de comércio e que não permitisse que essas transnacionais comercializassem aqui
aquilo que elas não conseguem vender lá. Brazylijska geograf Larissa Bombardi, zaproszona do Brukseli przez eurodeputowanych, wezwała Unię Europejską, by stawiła czoło tej sytuacji. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer. Mais de 500 bebês intoxicados com agrotóxicos no Brasil, em números oficiais. Então, é possível que nós tenhamos mais de 25.000 bebês intoxicados com agrotóxicos nesse período. Eu senti que os representantes da União Europeia se sensibilizaram. É desumano isso, é desumano vender substâncias que são proibidas no próprio território. A gente vale menos, a população no Brasil vale menos. 20%, cerca de 20% da população intoxicada no Brasil são crianças e jovens de 0 a 19 anos, mesmo bebês. A gente está diante de uma forma de infanticídio. Eu fico tranquila para usar essa palavra porque os dados mostram isso. O que são 500 bebês intoxicados com agrotóxicos? Como isso é possível? 5.000 vezes superior. Międzynarodowe wystąpienie nie ucieszyło brazylijskiego agrobiznesu. Larissa Bombardi po wielu groźbach opuściła Brazylię. Co roku w Brazylii około 50 działaczy ekologicznych pada ofiarą morderstw. Europosłowie wystosowali list do Komisji Europejskiej, by położyć kres procederowi zatruwania ludzi. Mais pour moi, l'industrie chimique à l'heure actuelle, pour moi, c'est des criminels. Il faut le combat des députés européens pour dire, attendez, là, il y a un truc qui ne va pas. Et là, on est en train de se bagarrer pour que ni la fabrication, ni le stockage, ni l'exportation puissent être possibles à partir du moment où on interdit des molécules dues à leur toxicité. La Commission a bien mis noir sur blanc qu'elle reconnaissait qu'il y avait quand même là un sujet, une aberration, et qu'elle allait le prendre en compte et y répondre et aller vers une interdiction de la production et l'exportation de ces substances dangereuses. Do tego jeszcze daleka droga. Unia Europejska może jednak zmienić istniejący stan rzeczy. L'interdiction d'importer des denrées alimentaires produites avec des pesticides interdits, c'est un puissant facteur de changement sur place. C'est-à-dire que quand les exportations de café ou d'orange vers l'Europe sont bloquées à la frontière parce qu'elles contiennent des résidus de substances interdites en Europe, là, ça peut provoquer un réel changement sur place vers des méthodes plus douces et plus sûres de production. Posłowie i organizacje pozarządowe mają wsparcie ze strony Komisji ONZ do spraw praw człowieka. Jednak Komisja Europejska niechętnie wysuwa propozycje nowych przepisów. We Francji od początku 2022 roku prawo zakazuje produkcji i eksportu groźnych pestycydów. W Niemczech podobny wniosek deputowani odrzucili w marcu 2021 roku. Jaskółki pierwszych zmian widać już nawet w Brazylii. Świadczy o tym ruch bezrolnych chłopów. Grupa drobnych rolników, niezależna od agrobiznesu, stała się jednym z największych na świecie producentów ryżu ekologicznego, czyli bez użycia środków chemicznych. Até 2001 eu trabalhava plantando inclusive fumo com a minha família e outros produtos convencionais. E aí uma coisa que eu sentia é que até aí eu tinha muitos problemas de saúde, mas eu acredito que foi a relação com o uso de agrotóxicos, de venenos que eu usava antes, que levou a eu ter uma vida mais saudável. Né? Faz 18 anos que nós produzimos arroz orgânico certificado, esse processo. Começou com poucas famílias e cada ano vai se incorporando mais. Esse ano que eu fui, o ano passado um pouco, esse ano que eu fui mais diretamente, né? Buscar condições, buscar investimento, buscar parceria. O grupo gestor, com essas, que é em torno de mais de 200 famílias hoje envolvidas e produtoras de arroz. Hein? Então, é uma conquista muito grande, eu diria. É uma luta, digamos, que está pautada na ideia de justiça.
é possível alimentar a população brasileira em suficiência, quer dizer, atingindo a segurança alimentar e em soberania, com qualidade, com alimentos livres de agrotóxicos. É uma luz no fim do túnel, é uma experiência muito alvissareira que mostra pra gente, olha, isso é possível. Chłopi bezrolni na nowo odkryli radość współpracy z przyrodą. Wskazują drogę ku lepszej przyszłości i ku zdrowiu dla własnego kraju i całej planety. Wersja polska Master Groove Studios. Tekst Anna Zamęcka. Czytał Paweł Buklewicz.